Dini जों मुइतुमा खलायचिनी 2022 12 तारिख मार्च आस्था बोलो चिनी तिप्रामो थानी मास गैदरिंग प्रोग्राम नो आ प्रोग्राम हक लेखा तिप्रा गनांगी नो किंतु जोंना प्रो बखाव दुख रमा हैकेनो बिनी कथैनो जों मा नायले खायचे चिनी ताखु Moses Deborma bo Shimna বিধানসভা কেন্দ্রনিন হরকসা বড় এবং সিমনা তমাগারিনি চিনি এমডিসি তাকু বকরা রবীন্দ্র দেববর্মা বড় আসুকজা আজ ওরাও जों बोबाग्रा थांगै बोबाग्रा कग्रिमान दङ जे एडिसि हाफां बिनि फेमिलिनि गाना जोंबो जानाय এবং थैनाय मसेस देबबर्मानो অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড মানবতার দিক থেকে রাজনীতির দিক থেকে না মানবতার দিক থেকে মানবতান্ব কাইসা জায়গা दङ आ হিউম্যানিটি ন নাयै जों काइसा बिनि परिबारो चाक्रिनाय आको घोषणा खालामबाय and I am very happy তিনি ताकुक मसेस देबबर्मानि बिहिक पिपसमिता देबबर्मानो जों वाटलक दैथो चिनि साब जोनाल अफिसर आईएस अफिसर जों दिनै बनारो काइसा एमप्लॉयी हिसाबै पार्ट टाइम वर्कर PTW with all office orders all valid process maintained clayi EC approval nahari application process clayi with all formalities oro kuno bipokho dol jodi chongkai je nirbachon age gimmick phunugnan bage chakrigo there is no scope there is a provision of PTW and we have maintained all formalities chini executive committee ni one and all joto members of signature ruino approval nahari chintini bono chini employee hisabe kaisa offer yafari diman tobe mo offer borom ganang CM ni bisingti sangrinan musuman bat CM Shillongo thangjak ebong bo hasteni fataro tongo so join mark laisinai borom ni kaisa naharmung ebong borom nayo je Ttadc Haphang ni bisingti omo saklai jaktu so I have taken the responsibility as a deputy CM with all prior permission from the authority tini bono bini appointment taken the responsibility as a deputy CM with all prior permission from the authority tini bono bini appointment letter yafari diya